को मुनि धरी आसीगलानी इंट्रोडक्शन दो ना। इंट्रोडक्शन हेलो हाय नमस्कार मु मुनि मो डुगु आपण मन को स्वागत करछु हम YouTube चैनल मुनि डुगु क्यूट लाइक आज तो संडे ना संडे रे पूरा माने कौन कहला पूरा दिल खुश मनीषर ऑफिस का छुट्टी काट हां के दिल खुश जे एठी मुंडा पा खराब है देखुना बस्ता धरी बसलानी तुम नहीं आ गोटे कथा कहले संडे रे हां कोन हला माने मनीषर को कोन हला ए मनीष बळे सबळे कमे होउछ कोन हला लो कोइचिटा बाजी गला कोन होउचंदी से देहटा उपाड़ा भी समस्त को कहि नै दे का देह रे पसी जीव हां सारू पत्तर तो अधिक कथा वार्ता करछन सब कोइ काटो 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 ना कट्टा भी जणा नाही कट्टा भी जणा नाही कोन हला ये एकदम भाबो निजे हैला हमर काली के कोन कोनटा एटा होची ठाकुरन को जिंस हैला ए जो दबा पे आळती झुणा झुणा तेलो दी पैकेट आछि हैला ये ठाकुरन को एटा होची कोळा कोळा कला खसा खसा ना राशि कोळा राशि यूटी बीरी हला एटा उटे मोरो एते जो रखिया पई जिंस पत्र आउ कोनो लूण हला आइटा होची मैगी मसला ये होची हेलो अरुआ चावल उसना चावल तीन के कोटा कोटा को चावल ये देखिया पड़िबो एटा देख एटा उसना सेटा अरुआ अरुआ उसना भी चिन्हसी कि ना अरे खोलिलो तो जानिबी ना एबे बसला सकाल मुई बुटला धरी अटा ओहो एते जिनस आंच तमे कोठी ब्लड बाहरला ओहो एते ब्लड बाहरी गला लो ओहो साइज करी की एते की जिनस आंच साइज कर सोथु आउट कथा कोन कहलो जो देखिबो संडे रे को हुए तमे सब जे काम नाही संडे रे बेसी काम तब तो लक्ष्य करिवो कारण संडे हिच माने जब छुट्टी दिबा अपन मन जानथिबे से सोई पड़ो टी चाहे मो रेस्ट नेबी सोई उठला परे सेही घर ओडा सेही बासन मजा सेही खिया सेही सजडा सेही धुआ माने जहा भी सुखा सब सेही केवल तमे जो वर्किंग आवर टिके वर्किंग आवर ता कम किंतु वर्किंग आवर को काटी देले आउ सब जिंस अधिक होई जाय हां ना नै एते टेंशन जहा भी कले टेंशन मनस लाइफ ही टेंशन के जीवनी तो चलो तो हम एमती जिंदगी रे स्टार्ट करिए हां लाइफ टा एंजॉय करी के स्टार्ट करिया ना आप जितने मन दुख वाले कौन हो चल हम जो कौन करते देखेबी देखो देखो आज मेसो रे ठकरे पड़छ ए देखो सुनो नहीं तुम आसो आज तुमको देखेबी ना सो ऊपर हो देखो मु मगेई थिली देखंतु लेखा हेची बटरफ्लाई कुशन हैला हां कुशन देकी रिव्यू भी अछि कुशन रो देखंतु मु देखि दिली हैला हां किंतु देखन मते कवर देइची आ तमे जो कहउतलो जे मु भूल मगेइची मु कवर जोटा मगेई थिली म तमो देखौची एटा कौन लिखा है जी एट लिखा है ना नहीं कुशन कवर बोली कुशन कवर लिखा है ना नहीं सेटा केबे देला आ ठकी देला तुमको आ कोन तुमको ठकी देला ठक ढेंकानाली हम सब ठकी देले सब तमे जाजपुरिया हां टाउटरिया ना तमे कटक गणी के आसी की घर गणी की पैसा देई गलो रखिबी ना फेरेबी आज जेटा जो दरकार नहीं ताल रखिबो काई कोन हेच माने कोनटा खोली के देखिलो माने कुशन अलगा मगेबी ओदी पेर खाओ कोन कुशन कवर हो मन लाइबो मन लाइबो खराब लाइबो एटा देइचे चेन वाला हां हेइडा भी चेन वाला थिला
ना सेटा चेन वाला सेटा भी चेन वाला ही को मु देखि हां सेटा ई मटेरियल तो कोन करी मत ओ चलो तुम ठकी देलानी खाइबा चलो खाई सारी की भाबिया कोन करबा अछि तो दिन टाइम आ ना कुशन नाउ केबे आनि देबी एटा खाओ कुशन केते टका पड़छ देखिबो कुशन जति टका पडू हां हमर कुशन कवर टोटली नथिला दी पेयर हैला हां दी पेयर हैला मोटा कुशन के नाल मगे दो ये खाओ काई कि तो भूल दे एमिति करू जति कोन भाई मेसो वाला मु बुझी गो मेसो वाला प्रबल ठकु जंदी ना मेसो रे को हुए अंचो मु जति के अंच कहूची जे तू पूरा सस्ता सेडा माने मार्केट ता पूरा सस्ता से हां कुशन जो मेसोर तो से माने कोन करू ना से फ्रॉड बेसी हुए मु जति के सुनी छी तेणु गोटे आमे जदी ट्रस्ट वर्दी कहया सत कथा फ्लिपकार्ट अमेजन ने मोसो आज बंद ता धरे किंतु हुए किंतु हमर बहुत रे है तांकर पॉलिसी रा बहुत भलो कोन बाय बुझि पछो किंतु यार टिके ओ छाड़ चलो कोन करिबी भाग्य खराब है चलो खाई देबा चलो हां मन्ना बुझेई दबा कोनी मन्ना बुझेई दे हां हां एटुकू आसी के कोन देखिलो ने आसी की खाई कोन खाइबो रोल दे खाई रोल खाइबो हाउ देखा देखा एटी करचंदी केंदी ठिया हाई चंदी माने काले के नहीं जियो बोली डुगु डुगु हाउ सुबुनी भी हां देखंतु भाई हमर तयारी करचंदी ये हमर ताकू माने बिकल होई कि ठिया हाई पड़चंदी काले के खाई दबो कि कोन बोली ए ये एले देखि केंदी खाइबे देखिए देखा देखो रोल की खुशी की खिया वो इच्छा नहीं किंतु मु खाइला बेलू सब खाई जीवो खाई के पटे कहबो इच्छा नहीं मोर डुगु मु टोटली खाइबिनी गोटे थर हां 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 केने से अधा खाई गलानी मु तो चिकन खाइनो अधा केने खाइ चिकन उडा मु खाली खाइछी अंडा उडा तमे सब खाइ टिकरी खाउची खाइ तो ओ खाओ जल्दी जीवा चलो कोन नहीं गलो कुशन मन को उठी नब बोली कुशन कवर गुड़ा मगे देली कुशन ने बिनती कथा कुशन कवर रखु ना केते कोन होज 450 अछि 650 अछि 750 कोन कवर केमिता कवर टे मागिलो कोन देखैलो टे मते कवर ओटे हां कवर ओटे देखा कोन दो कोन ए मटेरियल टा देखिया रहछ केमिता कवर ओटे देखैलो मते कौन आउ देखु आउ किछ न होने तकिया एटु भल लागोनी तकिया भल ना प्रबल गरम चलो गाड़ी चला एटा को नहीं आसिला जे कोठी धरि की बुलिबा एटा को रखि दबा स्कूटी मझी रे एटा 450 ओडा भल कवर आउ गोटे नॉर्मल कवर आछि जो ओडा भल कवर ओडा भल के आमु घरे पछपटा चेंज है किंतु हाँ एबे अच्छी आउ थोड़ा देखिया हो चलो धर के चलो हेलो देखि बनिलो देखि बन चल त कहू जंदे हां 300 हां ना ना कोई के जो छियो देखियो कहबो से सब किनिबो जानथियो हां को कहू छ किछि कहूनी ना ना कोई के सब तर हाथ मार दो सब स्त्री लोक भी चलचन सब बुझ तमें चलना आउ कौन देख ये थिला ना तुम ये केते कौन अच्छी एवढा 340 बसी जाऊँ दुकान भीतर चलो पेमेंट कर कर मुआ वीडियो करछे जो अच्छी बिग बबल बिग बबल नहीं हो दियो चलो आप दिन खाई तुम दे आओ को दुकान
ନା 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 ହଉ ଚାଲ କଟକରୁ ଏବେ ଫେରୁଛୁ କେତେ ଆମର କାଉରିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କାଉରିଆ ତ ନା କାଉଡ଼ିଆ କାଉଡ଼ିଆ କି କାଉରିଆ ମୁଁ ଜାଣିନି ବୋଲ ବମ୍ ନେଇକି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମର କେତେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ନା ସମସ୍ତେ କେତେ ନେଇକିଲ କଷ୍ଟ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ହାଇୱେରେ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ବୋଲ ବମ୍ ବି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ହଁ କୋଉଠି ହଁ ଏଇଠି ମାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ବଜାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ନାଇଟ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ କଟକ ଯାଇକି ଆସିଲୁଣୁ ଏଇଠି ଗଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲୁ ବୁଲୁଥିଲେ ବୋଲି ଦେଖିଲୁ ଏଇଠି ଦେଖିଲ କ'ଣ ଅଛି ଆଇଟମ୍ ଦେଖିବା ଭଲ ମିଲ୍ କାମରେ ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖିଲୁ ହଁ କେତେ କ'ଣ ଅଛି ତାମାନେ ଏଇ ମାର୍ଜିନ୍ ରେଟ୍ ନା କ'ଣ କେମିତି ହଁ ଯୋଉ କେତେ କ'ଣ ରହୁଛି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି এটা ଅଛି କେତେ 360 20% ମାନେ କେତେ ଆସିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ଏଇଟା ପୁରା ଫ୍ରକ୍ ଆଉ ପୁରା ଫ୍ରକ୍ ବା ଏଟା ଦେଖୁନ ତମର ସବୁ ଦାଢି ଗୁଡାକୁ ପାଚିଗଲାଣି ବୁଢା ହେଇଗଲାଣି ବୁଢା ଶୁଣ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଆମର ବାହାରେ ଖାଇବା କାଲିଠୁ ତମ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବି ହେଲା ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହିସାବରେ ହବ କଣ ସେଟା ଖାଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଖିବ କଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତମେ ଆଉ ଖାଇବ ନାହିଁ ସେଟା ଦିଆ ହବ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୋଟେ ଦିଆ ହବ କଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସେ ଗୋଟେ ଦିଆ ହବ ଆଉ କାଲି କାଲି କହିବି ନା ଆଜି କହିଦେଲେ ତ ନାଇଁ ଆଉ ବାହାରୁ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଲା ପୁରା କଟ୍ କରିଦବା ଆମ ଲାଇଫ ବାହାର ଖାଇବା ହେଲା ଆସିଗଲା ଆମ ଖାଇବା ଦାବି ଦିଅ ହଉ ତମେ ଖାଅ କ'ଣ ଚାଖି ଦିଅ ମୋର ଭାଇ ଚିକେନ କଷା ଚାଖିଲ ବଢିଆ କରିଛି ହଉ ଏ ତୁମ ଅଣ୍ଡା ତଡ଼କା ଟିକେ ଚାଖି ଦିଅ ମସ୍ତ ହେଇଛି ତମେ ଆଜି ଖାଅ ମୁଁ ଆଜି କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ସତଟା କହିବ ହେଲା ସତ ରିଭ୍ୟୁ କହିବ ହଉ ମନ ମାନିଗଲା ସତ କଥା ସତ କହିବ ସତ କହୁଛି ମଟନ ଗ୍ରେଭିଟା ଯୋଉ ମାରିଛି ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ଲାଗୁଛି ମଟନ ଗ୍ରେଭି ମଟନ ଗ୍ରେଭି ମଟନ ଗ୍ରେଭି ଚିକେନ ଚିକେନଟା ହଉ ହଁ ଖୋଲି ପକେଇଲ ନାଇଁ ଏକ ନମ୍ବର ନା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା ସବୁଆଡେ ହଇରାଣ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇଲେ ଖାଇବାଟା ଏ କ୍ଲାସ୍ ଦେଇଥିଲା ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ନା ସାଇଆ ଡୋରି କରିଦେବି ଖାଇବାଟା ପୁରା ଏ କ୍ଲାସ୍ ଦେଇଥିଲା ନା 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 ଏଇଟା ଗଣ୍ଠି ପଡୁଛି ତମ ଅଣ୍ଟାକୁ ପାଇବନି ଭାତଟା ଥାଉ କାଲି ତାକୁ ଖାଇବା ହଁ ଏଇଟା ନାହିଁ ପା ଇନଭର୍ଟର ନା ସେ ଗୋଟେ ଆମ ମାଲିକ ଇନଭର୍ଟରରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇଟ୍ ଦେଇଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଲାଇନ୍ ପଳେଇଛି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସୋଫା ଯୋଉ କୁସନ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନାହିଁ କହିବେ ନା ତମ ଜିନିଷ ଏଗୁଡ଼ା ଆଉ ଦେଖା ଦେଖି ନାହିଁ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣିବନି କହି କେତିକି ନାଇଟ୍ ସେ ଆଣିଛି ହେଇ ଏଗୁଡ଼ା ଖୋଲନା ସବୁ ଗୁଲାବଚାନ୍ଦ ମାନିକ ଚାନ୍ଦୁ ଗୋଟିଏ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏତେ ଦୂର ଗଲୁ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଲାଗିଲା ନଥିଲା ତ ତା ସହିତ ଏଇଟା ଆଣିଛି ସେ ହଁ 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 ଏ
ଦୁଇ ହଁ ତିନି ହଉ ହଉ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଭଲ ନାଇଟ୍ ଆମକୁ ମିଳିଲା କୋଉଠି ଏଠି ଯୋଉ ଦେଖିଲେ ହଉ ତାହେଲେ ଆଜି କଣ କାମ କରିବା ଏତିକି ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଦିନଟା ଆମର ଯାହା ବେଶୀ ଦେଖେଇ ପାରିଲୁନୁ ବେଶୀ ଦେଖି ଆମେ ଗାଁ ଆଜି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଛୁ ଆଜି ବହୁତ ଦିନଟା ଆମର ଭଲ ଯାଇନି ଭଲ ଯାଇନି ଲାଷ୍ଟକୁ ଖାଇବାଟା ଖାଲି ଭଲ ଗଲା ହଁ, ସେ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଆଜିଠୁ ତମେ ପ୍ରମିସ୍ କର ଆଉ ବାହାରିନି ସେ ଚିକେନ କଷାଟା କିନ୍ତୁ ପାଟିରେ ଲାଗିଗଲା ପା ନାଇଁ ଲାଗିଗଲେ ବି ନାହିଁ ଯେତିକି ଆମେ ଖାଉଛେ ନା ସତ କଥା କି ହଉ କାଲିଠୁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବି ହଉ ମତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦିଅନି ତମକୁ ଦେବି ନିଜେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହଉ 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 ସେ ନର୍ତ୍ତକୀ ପେତେ ହେଇଗଲାଣି ଭାଇ ହେଲା ହଉ ତ ତମର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନିଅ କି ମୋର ଏତିକିରେ ଏଣ୍ଡ ହବ ବାସ୍ ସରିଲା ହେଲା ହଉ ହଉ ଏତିକିରେ ଏଣ୍ଡ ହବ କହୁଛି ହଁ, ମାନେ ଏତିକି ଆମେ ଏଇ ଦିନ ଖାଇବା ଏଇ ଦିନ ଖାଇବାନି ଏଇଲେ ପୁରା ନିଅ 10 ଦିନର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବାହାରୁ ଖିଆ ଫୁଲ 10 ଦିନ ହଉ ହେଲା ଆଟ ଏନି କଷ୍ଟ ପଛକେ ପାଣି ବି ଦବ ଜୁସ୍ ବି ଦବ ବାହାରୁ ଖିଆ ହଉ ହେଲା ହଉ ହଉ ଆଜି ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏଇ ସବୁ ଆମର ଥିଲା ଆଜି କାରସାଦି ହଁ ତ ଆମେ ରହିଲୁ କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା ଆପଣ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ ଆମକୁ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ତ ରହିଲି ନମସ୍କାର।